Bonjour mes élèves et bienvenue dans une nouvelle séance. Le mois d'Inchoufo évaluation et soutien, la page 74. Reconnaître le récit dans des documents comportant des images. يعني نتعرفوا على le récit يعني على الحكي في وثائق تتضمن صور. D'accord? Comportant des images. Par exemple, هنا عندنا une affiche. D'accord? C'est une affiche d'un film. D'accord, le célèbre film de Alizawa. D'accord, c'est une affiche. D'accord, نقراو le synopsis du film. عاد ندوزو les questions ديالنا. Ali, Omar, Kwita et Boubker sont des enfants des rues. يعني هاد les 1 2 3 4 enfants sont des enfants des rues. يعني أطفال الشوارع يعني متشردين كيعيشوا في الشوارع في الأزقة. Depuis qu'ils ont quitté الديب يعني من صافي ما بقاوش مع الديب et sa bande والعصابة ديالو ils vivent au port بداو كيعيشوا في المرسى. Quelque chose de très fort lie ces 4 enfants شي حاجة يعني قوية كتربط هاد الأربعة الأطفال هادو. Une amitié indéfectible يعني واحد الصداقة يعني قوية ويعني متينة. Ali veut partir يعني علي بغى يمشي il veut devenir marin أراد أن يصبح بحارا et faire le tour du monde بغى يدير يعني جولة حول العالم. Mais très vite ولكن بسرعة lors d'un affrontement avec la bande de Dib علي est tué ولكن بسرعة يعني أثناء واحد الاشتباك واحد الاصطدام واحد يعني بحال الدباز بحال مع العصابة ديال الديب علي اتوي قتلوه. ديك العصابة ديال الديب قتلات علي. Après avoir ramené le corps sur le port يعني بعد ما يعني داو داك الجثة ديالو le port المرسى et l'avoir caché وخباوها les 3 autres auraient pu l'oublier يعني الثلاثة اللي بقاو يعني يقدروا يبداو ينساوه l'abandonner يتخلاو عليه يسمحوا فيه mais يعني كانوا يقدروا ينساوه ولا يسمحوا فيه ولكن قرروا يدفنوه يعني بحيثاش صاحبهم عزيز عليهم ما بغاوش يسمحوا فيه mais il décide de l'enterrer هي يدفنوه comme un prince بحال شي امير. عمر كويتا et بوبكر vont tout mettre en œuvre pour réussir يعني بغاو يديروا كل ما في جهدهم باش ينجحوا. et la tâche est ardue يعني وهاد المهمة صعيبة بزاف pour les 3 enfants des rues يعني بالنسبة لهاد الثلاثة ديال الأطفال ديال الشوارع. En cours de route يعني في طريقهم ils feront la connaissance de حميد يعني تعرفوا بحميد le vieux marin واحد البحار يعني عجوز que ou bien Kali allait voir souvent اللي كان كيمشي عنده علي ديما يشوفو في الباطو ديالو et qui l'emmenait en croisière وكان كيديه معاه في الباطو ديالو à la recherche de son rêve يعني كيمشي كيقلب على الحلم ديالو وكان الحلم ديالو شنو هو يصبح بحار ويدير لو تور دو موند. une île l'île aux 2 soleils يعني لو ريف ديالو هي يعني الجزيرة une île ou bien جزيرة يعني aux 2 soleils جزيرة اللي عندها جوج ديال يعني شمسين. Au fur et à mesure de l'histoire l'île d'Ali deviendra l'île de tous les enfants يعني مع استمرار هاد الحكاية وهاد الشيء هاد الجزيرة ديال علي صبحت الجزيرة ديال جميع الأطفال. داكوغ هذا هو لو سينوبسيس كيعطيك واحد الفكرة على الفيلم ديال عليزاوا. Passons maintenant aux questions. La première question, qu'annonce cette affiche? Qu'est-ce qui le montre? يعني شنو علاش كتدل هاد لافيش هاد الملصق هذا علاش كيدل؟ هاد l'affiche représente un film, d'accord? C'est l'annonce d'un film. Qu'est-ce qui le montre? شكون اللي ما الذي يدل على ذلك هو هاد العبارة هذه un film de نبيل عيوش. هذا باش عرفناه c'est un film. De combien d'images est composée cette affiche? هاد l'affiche هذه شحال فيها من صورة؟ فيها 2 images, d'accord? ها حنا كنشوفوا فيها 2 images. كاين هذه la première image ou bien l'image supérieure العليا
وعندنا هنايا هذه ليماج انفيريور. داكوغ، عندنا deux images. هذه اللي فيها لي زونفون وليماج اللي فيها هاد لي بارك هادو. داكوغ، وهاد ليل جزيرة. Cette affiche est composée de deux images. Quel élément de l'affiche renvoie au rêve? شنو هو l'élément العنصر ديال هاد لافيش اللي كيبعث وكيدل على الحلم ديال عالي؟ هو هاد لا دوزيام ايماج، هادي ليماج انفيريور. داكوغ، كان كيحلم انه il rêve de devenir un marin et de faire le tour du monde. D'accord? Donc l'image inférieure renvoie au rêve. D'accord? L'image inférieure renvoie au rêve. Je fais la question suivante. La quatrième question, je me fais. En partant du titre du film, يعني انطلاقا من العنوان ديال الفيلم, de son synopsis et de l'image de l'affiche, وهاد السينوبسيس اللي قرينا و l'image هادي, dit qui est le héros de ce film. شكون هو البطل ديال هاد الفيلم؟ par quoi est-il représenté dans l'affiche؟ وباش ممثلينو هنايا في l'affiche. Donc l'héros c'est Ali. D'accord? Le héros de film est Ali. Par quoi est-il représenté? Il est représenté par l'île. D'accord? هنا دايرين هما الفيلم فيه 4 enfants. D'accord? هما دايرين هنا 3 enfants وعالي اللي مات معوضينو بهاد الجزيرة هادي بالحلم ديالو. Imagine un sous-titre à ce film en partant de synopsis. يعني انطلاقا من هاد السينوبسيس غادي نتخيلوا واحد العنوان اخر لهاد الفيلم من غير علي زاوا. مثلا غنديرو هادي، غنديرو ليل او دو سولي. داكوغ، هذا هو لو تيتر اللي نستخرجوه من هاد السينوبسيس. غنديرو ليل جزيرة او دو سولي. D'accord mes chers élèves, وهكا نكونوا سالينا على السيونس ديالنا d'aujourd'hui. À la prochaine.